Kini akong pag-vlog guys. Kay para pod ma-share na mo among kinabuhi diri sa bukid ba. Kay diri nga lugar sa mua wala pa nag-vlog-vlog diri guys sa mga kinabuhi nga bukid. Wala ni nahuna-unaan ako nga mag-vlog kaya ko para makita pod sa laing lugar nga mao pod ni among kinabuhi diri ba. Kaya na-inspired po ko sa mga content creator nga nag-vlog nga kuan pod lang vlog nga ni ba na sila yung mga probinsya gapon napos sila mga ingani nga mga view gina-vlog nila di ako po i-vlog ang amo adri para pod unta lagi suportahan ko sa mga taga diri kay para pod ma-share namo ni amo ang lugar kay may lain magtinabangay untaan eh. So kung wala sila mo support okay ra pod at least wala tayo tamakan nga tao sa atong pag vlog wala tayo gipasakitan ani. So adventure gyapon ni akong vlog guys unta nga yung suportahan. So unta inyong ma-appreciate ang among lugar ug among kinabuhi kung unsa ka layo unsa ka lisod sa among kinabuhi diri guys. Gabig mananap ning nga ni mananapa uy sulod man sa mata takdan man tang dungkoy noon ano. So guys kana mga lugot dia guys di kumpiyansa dia guys kay nakabalo dia sa mga lugar dia. So amping lang yun sa permi diri. Ito guys nga inyong suportahan permi among vlog. Kung asa man mo adto akong vlog, pag-support lang guys. Salamat kayo sa inyong pagkamaayo. Ginoo ray balo sa inyo guys. Kay ako wala ko kabalo, makabalos ba ko sa inyo ha. Basta kung naa, balos ta pero dili sa inyo ha kung dili sa mga nangailangan nato. Wala lang guys no. Always support lang sa akong vlog.